عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح نديرو البروميي كور ديستولوجي ليبيثيليوم دو ريفيتمون. اوكي سو دابري لانتروداكسيون شفتو بلي عندكم 4 سيلول فوندامونتو 4 سيلول نو اي مين 4 تيسو فوندامونتو دون لورغانيزم تاعنا اللي هما تيسو ايبيثيليال، تيسو كونجونكتيف، تيسو ميسكولار و تيسو نيرفو. اليوم راح نبداو بالتيسو ايبيثيليال. L'épithélium عندكم deux types, l'épithélium de revêtement, l'épithélium glandulaire. So, نبداو إن شاء الله بالépithélium de revêtement. L'introduction. C'est un tissu fait de cellules étroitement jointives et juxtaposées. Donc راهو مكون من خلايا، الخلايا هادوك يكونوا متلاصقين في بعضهم وتحت بعضهم. Revêt l'extérieur du corps et les cavités de l'organisme. هو يغطي خارج الجسم ou les cavités ou تجويفات الموجودة داخل الجسم. Quel est le rôle principal? Barrière, حاجز qui contrôle les échanges entre le corps et son environnement et entre les compartiments de l'organisme. Donc هو حاجز اللي كونترولي التبادلات اللي تصرى بين لو كور تاعنا والوسط الخارجي et entre les compartiments داخل لو كور. Spécialisé dans l'absorption في الامتصاص، la sécrétion الإفراز و لو ترانسبور النقل دي سبستانس تاع المواد. Les épithéliums reposent toujours sur un tissu conjonctif. Toujours les épithéliums كاين تحتهم un tissu conjonctif خاص بهم. Par l'intermédiaire d'une membrane basale assurant ainsi la cohésion. لكن مش directement l'épithélium تحتو لو tissu conjonctif بصح تفصلهم une membrane basale assurant ainsi la cohésion التناسق. الانسجام ولا. Ils reçoivent les nutriments du tissu conjonctif sous-jacent par diffusion au travers de la membrane basale. Donc واش لو رول تاع لو tissu conjonctif sous-jacent؟ قلنا بلي l'épithélium repose toujours sur un tissu sous-jacent, tissu conjonctif sous-jacent, parce que هذا التيسي conjonctif sous-jacent هو اللي يبعث l'épithélium les nutriments المغذيات ينتقلوا من لو تيسي كونجونكتيف للابيثيليوم بار ديفيزيون عن طريق كيف نقولوا الانتشار هكذا اترافير لا ممبران بازال اللي تفصل بيناتهم. اوكي باسكو الابيثيليوم ما يقدرش يغذي روحه باسكو ما عندوش لي فيسو، دونك لازم يبعث له لو تيسي كونجونكتيف بار ديفيزيون. اوكي نروحوا لرابيل امبريونير. Les épithéliums يعني منين جايين exactement في كي كنا داخل الرحم تاع الامهات تاعنا. كيفاش تشكل l'épithélium؟ مش من فوي اللي تشكل منه كيما شفتوا في الانتروداكسيون ديجا. عندكم 3 فوي، عندكم لو فوي ها نرجعوا لهم، عندكم 3 فوي امبريونير، عندكم ليكتوبلاست ولا نقولوا له إيبيبلاست ولا نقولوا له نورو إكتوبلاست، عندكم لو ميزوبلاست وعندكم لوندوبلاست. Donc l'épithélium de revêtement dérive des 3 feuillets primordiaux mis en place à la fin de la période de morphogenèse primordiale de l'embryon. L'essentiel, les épithéliums de revêtement dérivent des 3 feuillets primordiaux اللي هما l'épiblaste, mésoblaste, endoblaste. Point à la ligne. Ainsi, l'épithélium de la cavité buccale dérive de هنا مدلكم les exceptions هادو لازمكم تحفظوهم. La cavité buccale, l'épithélium de la cavité buccale dérive de l'ectoblaste. برك. L'épithélium de type digestif dérive de l'endoblaste. Les épithéliums dérivant du mésoblaste constitués d'une seule assise de cellules pavimenteuses sont essentiellement représentés par les mésothéliums et les endothéliums vasculaires. Les mésothéliums, les endothéliums vasculaires, l'origine épithéliale تاعهم c'est le mésoblaste. بالنسبة للتابلو هذا عطاكم des exemples و l'origine embryonnaire تاع chaque exemple. عندكم لو بروميي كيما ليبيدرم هو ليبيثيليوم تاع لابو. ليبيدرم l'origine embryonnaire تاعو سي l'ectoderme de surface. par exemple l'épithélium des cavités cœlomiques اللي كنا شفناهم بلورال بيريتونيان بيريكارديك ناتجين من لو ميزوديرم. l'épithélium de tube digestif, l'épithélium des voies aériennes
ناتجي من لوندوديرم، دونك هادو لازمكم تعرفوهم. ومن بعد نروحو لا classification des épithéliums de revêtement. Donc la classification morphologique des épithéliums de revêtement fait appel au premièrement واش هما les critères des classifications. أول حاجة le nombre de couches de cellules qui les constituent. Deuxièmement la forme de ces cellules. نبداو premièrement la forme de ces cellules soit تكون pavimenteux تكون مسطحة هكذا ولا كوبيك مربعة ولا بريزماتيك مستطيلة. nombre d'acides cellulaires عدد les couches cellulaires عدد طبقات soit une seule couche donc نقولولو épithélium simple. إلا كان plusieurs couches نقولولو stratifié. إلا عاد des cellules une seule couche تاع لي سيلول بصح لي سيلول هادو ماشي ما همش قاع كيوصلوا للقمه كيما هاد لا سيلول هاي تحبس هنا. شوفوا اللي راهي اونجون هاي وين تحبس ما وصلتش لا بارتي ابيكال ما يوصلوش قاع يتكل نفس القمه كل وحده وين تحبس هنا نعيطولو بسودو ستراتيفي. اوكي le premier critère c'est le nombre des couches cellulaires. قلنا lorsqu'il y a une seule couche طبقة وحدة برك نعيطولو épithélium simple. كي يعود عندك plusieurs couches 2 ولا plus نعيطولو épithélium stratifié. وعندكم l'épithélium pseudo-stratifié. Il va représenter plusieurs couches de cellules du fait de la disposition du noyau en plusieurs niveaux. هنا les noyaux شوفوا les noyaux ما يكونوش في نفس المستوى. كي تشوفها برك هكذا تقول لي ستراتيفي بصح كي تجي تشوف مليح تلقى بلي لي سيلول هادو ما يوصلوش كاع لو بول ابيكال. هاي كيما هنا لا سيلول هادي تحبس هنا هادي تحبس هنا دونك هذا سي ان épithélium pseudo stratifié. toutes les cellules reposent sur la membrane basale كاع لي سيلول تروبوزي sur la membrane basale mais n'atteint pas tout le pôle apical بصح ما يوصلوش كاع لو بول ابيكال. اوكي Deuxième critère, la forme des cellules. شكل الخلايا. Les cellules épithéliales peuvent avoir des variations importantes dans leur forme. يقدروا يختلفوا في شكل الخلايا. On distingue grossièrement 3 types d'épithélium selon la forme des cellules qui constituent la couche la plus superficielle de cet épithélium. بصفة عامة عندكم 3 types. 3 أنواع من شكل الخلايا. عندكم pavimenteux اللي تكون مسطحة. عندكم cubique وعندكم prismatique. Donc, premièrement, l'épithélium pavimenteux. Les cellules épithéliales pavimenteuses sont des cellules plutôt aplatées et plus larges qu'hautes. يكونوا مسطحين ويكونوا واسعين وما يكونوش مرتفعين. هذه هي. عندكم l'exemple الأول épithélium constitué d'une seule couche. هنا يعني جمع لكم الخاصيتين le nombre de couches ou la forme des cellules. Le nombre de couches قالك une seule couche donc il est simple و la forme تاع la cellule راهي pavimenteux donc نقولو épithélium pavimenteux simple. OK. Le deuxième exemple épithélium fait de plusieurs couches de cellules. هنا بدلك le nombre de couches ولا plusieurs donc c'est un épithélium stratifié dont la plus superficielle est faite de cellules pavimenteuses. هنا تشوف الطبقة العلوية خلاص باش تشوف شكل الخلية تشوفها باللي elle pavimenteuse donc تقول c'est un épithélium pavimenteux stratifié اللي نعيطولو مالبيجيان. donc من اليوم كي تسمع كلمة مالبيجيان c'est un épithélium pavimenteux stratifié تقول directement épithélium مالبيجيان. في بلاصة ما تكتب pavimenteux stratifié زوج كلمات تكتب كلمة واحدة مالبيجيان épithélium مالبيجيان. وين نلقاو l'épithélium malpigien où se trouve-t-il? عندكم deux types. عندكم kératinisé ou non kératinisé. نبداو kératinisé c'est l'exemple تاعو c'est l'épiderme. l'épiderme هو l'épithélium تاع la peau تاعنا. c'est un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé. deuxièmement هنا راح تشوفوا les couches de l'épiderme. L'épiderme, c'est un épithélium pavimenteux, stratifié, kératinisé. Parce qu'il est stratifié, donc fait plusieurs couches. هنا راح نشوفوا
لي كوش لي كاينين. نبداو من لا بارتي بازال ونطلعو. لا بروميير كوش سي لا كوش بازال، هذه هي une assise de cellules cubiques avec des mitoses. دونك مكونه من خلايا تكون مربعة الشكل وعندها خاصية انها يصرالها انقسام خلوي متساوي، ميتوز، من اجل تجديد الخلايا. لا دوزيام كوش اللي وراها سي لا كوش دي سيلول ا ايبين. شغل هادو لي سيلول فيهم ليباري بصح ماشي الابره تاع الصح. دونك نقول لكم واش معناها ليبين هادو. ce sont des plusieurs assises de cellules polygonales qui semblent réunies au microscope optique par des ponts intercellulaires. les épines هما مجموعه من الخلايا كما راكم تشوفوا هاوليك. هاد الخلايا لاصقين بعضهم بار دي زيبين، إبر، اللي هما لي بون انترسيلولار، اللي هما في الحقيقة كيفاه نعيطولهم لي ديسموزوم. سي ان سيستيم داتاش، من بعد تقراوه. Et la troisième couche, c'est la couche granuleuse. La couche granuleuse, constituée de cellules aplatées en navettes, volumineuses, granulation fortement colorable, accumulation du précurseur de la kératine. Donc la couche granuleuse, مكونة من des cellules فيهم des granules. و تاني فيهم la kératine. accumulation تتجمع فيهم la kératine. هادو هما لي غرانيل، هادوك النقاط السوداء هادوك لي يبانو، هادوك هما لي غرانول، الحبيبات ولا اهيه. لا dernière couche c'est la couche cornée، الطبقة الميتة. elle est constituée de cellules aplatées mortes. les noyaux disparaissent، تختفي الأنوية. chargée de kératine، تكون معمرة بالكيراتين اللي جاها من لا كوش اللي من قبلها اللي هي لا كوش غرانيلوز، وراح تصرى ديسكواماسيون، دونك تتقشر الجلدة ايتو. لو دوزيام اكزامبل سي ليبيثيليوم pavimenteux stratifié non kératinisé. c'est le cas de l'épithélium de la cavité buccale et l'épithélium de l'œsophage. c'est un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé. حاول الفرق بين كيراتينيزي و non كيراتينيزي. normalement كيراتينيزي فيها la couche cornée، non kératinisé ما فيهاش. Le deuxième critère تاع la forme des cellules c'est l'épithélium cubique. L'épithélium cubique, lorsque les cellules épithéliales cubiques sont des cellules aussi larges qu'hautes، يكون عندهم نفس العرض ونفس la hauteur. donc l'épithélium constitué d'une seule couche de cellules cubiques. كي يكون عندنا une seule couche de cellules cubiques كيما هاد الحالة نقولو c'est un épithélium cubique simple. اوكي. l'exemple وين نلقاوه في لي كانو اكسكريتور. لي كانو اكسكريتور فيهم ان épithélium cubique simple. اوكي. deuxième exemple, lorsque l'épithélium est fait de plusieurs couches de cellules dont la plus superficielle est faite de cellules cubiques. هنا مدلكم هاد l'exemple. c'est un épithélium cubique bistratifié. وعلاه bistratifié؟ B معناها زوج باسكو مكون من دو couches. la première couche et la deuxième couche, donc bistratifié. donc c'est un épithélium cubique bistratifié. وين نلقاوه في la glande sudoripare. la glande sudoripare هي la glande qui sécrète la sueur، العرق. troisième type, l'épithélium prismatique. l'épithélium prismatique est constitué de cellules plus hautes que larges، يكونوا أكثر ارتفاعا مقارنة بالعرض تاعهم. elles sont aussi appelées cylindriques، ونعيطولهم تاني cylindrique ولا prismatique، c'est la même chose. épithélium constitué d'une seule couche de cellules prismatiques. نبداو بالحالة الأولى كي تكون عندنا une seule couche، طبقة واحدة فقط. donc c'est un épithélium prismatique simple ولا نقولو épithélium cylindrique simple. وين نلقاو l'épithélium prismatique simple؟ où se trouve-t-il؟ نلقاوه في l'estomac ou في l'intestin. l'épithélium fait de plusieurs couches de cellules dont la plus superficielle est prismatique. هنا عطالكم تاني l'exemple bistratifié كي يعود عندك deux couches de cellules. la première couche, la deuxième couche. donc c'est un épithélium prismatique bistratifié. وين نلقاوه في les gros canaux excréteurs، في القنوات اللي تخرج اللي تفرز. اوكي. عندكم troisième type
عندكم des exceptions. Le première exception c'est l'épithélium respiratoire. C'est un épithélium prismatique pseudo-stratifié. Donc عندكم ياك عرفنا واش معناها pseudo-stratifié. Pseudo-stratifié معناها toutes les cellules reposent sur la lame basale mais n'atteint pas tout le pôle apical. قاع يتكي reposer في la lame basale بصح ما يوصلوش قاع le pôle apical. C'est pour ça نلقاو دي ديفيرون نيفو تاع لي نوايو. كل نوايو وين راه واصل. اوكي ما يكونوش في نفس المستوى. او بلس l'épithélium respiratoire فيه une différenciation اللي هي لي سيل. هادو هما لي سيل فيبراتيل. وعندك une cellule spécialisée اللي هايدك هنا. هذه لا سيلول اللي تخرج لو ميكوز اللي نعيطولها سيلول كاليسيفورم. هنا ابول ميكو اوفر يعني مفتوحه. اوكي باسكو كاين دو تيب. ابول ميكو فيرمي مغلوقه تجي مغلوقه وكاين اللي مفتوحه اللي تخرج لبرا كيما هنا اللي في الابيثيليوم ريسبيراتوار نلقاوها مفتوحه. عندكم ليبيثيليوم بوليمورف. الشكل تاعو يختلف عن الاشكال اللي شفتاهم ني بريزماتيك ني كوبيك ني بافيمونتو. اكسبسيون وحده هذا نعيطولو بوليمورف. ونلقاوه وين؟ نلقاوه في لي فوا اكسكريتريس اورينير في الباسيني في لوريتر وفي لافيسي مجرى البوليتو. C'est un épithélium pseudo-stratifié avec des cellules épithéliales de taille et de forme très variable. هنا تابع لو pseudo-stratifié بصح لي سيلول هنا لا فورم تاعهم مختلفه بزاف كيما راكم تشوفوا في الشيما. ليسونسيال حفظوا الشيما. كي تشوفوا هاد الشيما سي ليبيثيليوم بوليمورف. اوكي c'est un épithélium pseudo-stratifié avec des cellules de taille et de forme très très variable. وين نلقاوه في les voies excrétrices urinaires, bassinées, urètre, l'urètre ou la vessie.